만푸원 한복? Còn hai. I ordered Mian Sao fried vermicelli for 65,000 dong. This is Mian Sao fried vermicelli, 65,000 dong. Fried eel. Very crunchy. Add some lime. Em anh Đăng đi nhá. Em anh Đăng đi này. Đừng có dọa em anh Đăng không biết sợ đâu. Em thấy kinh tấu mà cái con cô năm là hay phết đấy. Lúc cả thú thì đi xuống bật ra người đi con. Cả phần chào nó bằng qua mặt Không phải chỉ tiền gì đâu. Anh làm ngon, cảm ơn.
Okay, I am at the famous Cafe Jiang, which opened 1946. This is their famous egg coffee. Okay, so I know egg coffee sounds strange, but there's a long history where egg yolk was used to replace a scarce milk. This hot egg coffee is served with a small thermal bath, as you can see, to keep the coffee hot. Okay, I'm going to taste the foam on top first. It's very thick, almost like egg yolk. Very thick, as you can see. Okay, let me taste the coffee underneath. I can taste some egg yolk in it. Very thick, very thick, very rich. It's not as hot as it should be, I think.